1 2 3 4 5 6 7टा कार ମୋ ଆଗରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜି ସୋମବାର, ଆଉ କେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତ କାମ କରି ହେଉନି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଜି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯଦି ଜାମ୍ ହେବ ତ କାମ କରିବିନି, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ପଳେଇବି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିଲି ଜାମ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତ 8-9ଟା ଯାଏଁ ରହିବି। ଫାଷ୍ଟ ବୁକିଂଟି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ DAV ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ DAV ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଛି। ये रोड अपना सीधा CRP आड़िकी जाइए। बर्तमान सकाल मैं 0 करदे टोटाल मोर माने 6.7 सकाल तो रनिंग मैंने 0 करदे सकाल 6 किलोमीटर पेट्रोल चलाई कहीं सीएनजी गाड़ी फास्ट आप सकाल स्टार्टिंग मिनिमम गोटे 4-5 किलोमीटर सी पेट्रोल चलाइया कथा। तापर पुणी गाड़ी रखला बेलू से 4-5 किलोमीटर सीएनजी रे न चलैकी 5 माने पेट्रोल चलैकी ही गाड़ी बंद करिया कथा। तार कौन इंजिनटा माने ड्राई जगह टिके ये रोचे ये प्राय आपणकर जो सर्विस सेंटर कि मेकानिक मैंने या ही कहती जे सकाल स्टार्टिंग रू 4-5 किलोमीटर पेट्रोल चलेबे एवं जिते गाड़ी रखिए 4-5 किलोमीटर पेट्रोल चलैकी ही रखिए। तो मुझे करे रेगुलर बेसिक। तो देखा जाऊ आज बुकिंग व्यवस्था कौन हो उबर जहाँ चाहिए से ही हम। चलतु आक ब्लॉग को शुरू करिया। गोटे बेहरा साही बाजी बेहरा साही माने रास्ता एत सरू सरू भर गाड़ी पूरे हुए से कस्टमर मुझे मैडम 50 मीटर दूर अच्छे आपंकर डिस्टेंस माने कस्टमर लोकेशन 50 मीटर डिस्टेंस भर गाड़ी जो मुझे पूरे भी गाड़ी बुले हेनी छड़ा गोटे ओलिया गाड़ी रखाई देखो आपने मु जो छिड़ाई साइड रे आउ गोटे गाड़ी जापरियोनी से आसिले पुणी गाड़ी बैक करके नहीं जी माने गोटे गोटे जगह एमती असुविधा हुए जे गाड़ी पूरे देवी सीना माने हेल्ले गाड़ी रिटर्न कला बेलू बहुत हैरान। कस्टमर ड्रॉप लोकेशनटा जापारे से आपणकर आसी उत्कल आइकनिक ओडी शोरूम पाखे जापारे आगुरी जब लोकेशन लेखा आसता कि आसी न ये आसिक फसीगले केत समय बसैब ठीक नहीं पटू तथे बाजा चान्स अच्छी ऑफिशियल टाइमटा उत्कल हाइट पाखापाखि आपार्टमेंट किसी अच्छी काले सिटी आड़ी की पकई पारे देखिए बसिया जेहेतु आगे जापारे जहाँ भी कौन कर। बर्तमान सुधा गाड़ी रनिंग कला 20 किलोमीटर देखी दूचे आपन को 20.2 टोटाल 20.2 माने अर्निंग होती 328 टका माने पर किलोमीटर के 15 टका लेखा पड़ी। देखा जाऊ आउ के कौन हो। सोमवारटा जो हिसाब से भाभी बुकिंग से हिसाब से ना माने 8 लॉगिन कला 11:30 है आप 3टा बुकिंग कर टोटाल 528 टका होती। मो जो पहाड़ जाइए पहाड़ सागे सागे बाजी जाता कस्टमर को लेकिन राम मंदिर से जो छाड़ी बसले घंटा उपर से आपणकर एग्जीबिशन ग्राउंड पाखे एग्जीबिशन ग्राउंड जो आदिवासी मेला लगी देखी पारे आपने टोटाल रात देखा भल लाइटिंग जो हुए बहुत सुंदर लगे। आखपाख जो साइड सार्पी फार्पी भी लगाई आउ जो हाई स्कूल पाचेरी चारिपटे सब पोस्टर लगी बसचे ये देखिए के बाजुची कैब लाइन गोटे जिन आपको बसईदेव घंटे 2 घंटा तापर पुणी लगातार 2-3टा बुकिंग देदेव जे माने देखो घंटा भर पेमेंट किसी पैसा माने हो तो से हिसाब से धैर्य धरियार अच्छे ये नुह बाजुरी घर को पलैबी सेमती गले हेनी टिके वेट करिया देखे के बाजुचे। सकाल कथा कौन कहि माने टोटाल 628 टका होती 4टा बुकिंग करचे टाइम गोटे है मुझे जाऊँ बर्तमान खाया को खाई सारे अध घंटा भर पुणी लॉगिन करी देखा जाऊ सेकेंड हाफ बोधे हो पारे बेपार। बर्तमान बाणी विहार रे गोटे कस्टमर को छाड़ू उत्कल यूनिवर्सिटी भितर कस्टमर को छाड़ी बर्तमान जाऊँ बाहर को बेपार कथा आज कहतुनि
628 ଟଙ୍କା କରିକି ଯାଇଥିଲି ଘରେ ଖାଇବାକୁ। ଯାଇକି ଖାଇସାରି ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ବୁକିଂ ବାଜିଲାନି ତ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଶୋଇଲି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟାଟା। ଏବେ ଟାଇମ୍ 4ଟା ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି। 1 ବାଜିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ନେଇକି ଡ୍ରପ୍ କଲି ଆସିକି ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ। 1 2 3 4 5 6 7ଟା କାର୍ ମୋ ଆଗରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଲାଣି 9:30। ମୁଁ ଅଛି ପଟିଆ ଛକ ପାଖରେ। ରିଟର୍ନ ମାରିକି ବସିଲିଣି ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ହେବ, ମାନେ 7ଟା ଯାଏଁ ଯାହା ଠିକ୍ 1 ଅଧା ବାଜିଥିଲା, ତାପରଠୁ ଆଉ ବାଜୁନି। ରିଟର୍ନ ମାରିକି ବସିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। 1 ବାଜିଥିଲା ତ କଷ୍ଟମର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲା। ଘର ଆଡ଼େ କେତେବେଳେ ପକେଇବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବସିଛି ତ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି 10-12 କିଲୋମିଟର। ତାଠୁ ଏଇଟା ବସେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୁଁ ଟିଏ ଛକ ପାଖରେ। ରାସ୍ତା 1 ଅଧା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜାମ୍ ଥାଏ, ଜାମ୍ ନାହିଁ। 1 ଅଧା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏପଟେ ସୋରୁମ୍ ଫୋରୁମ୍ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ରିଟର୍ନଟା ବାଜିଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି। ଆଉ ଯଦି ରିଟର୍ନ ନ ବାଜିଲା କେତେବେଳେ ବାଜିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ମାନେ ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ବସି ବସି ପୁରା ରାତି 11 ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଆଉ ବାଜିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଫେରିଥିଲି। ତା ଟୋଟାଲ୍ କାଲି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଥିଲା ଟଙ୍କା 2200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୋ ରନିଂ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ 126 କିଲୋମିଟର, ମାନେ 126 କିଲୋମିଟର ରନିଂରେ 2200 ଟଙ୍କା ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ, ହେଲେ ରାତି 11 ରିଟର୍ନ ଯଦି ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟଙ୍କା 2425 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିନି। କ'ଣ କରିବା, ବେପାର ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଏବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।